Badi Madio ani nyotuma fasode manganu. Ok, donc ni video audio ni na bodi mokoka na ba yere wole ko Malika yere a chien saba Malika yere. Donc ni ne ba wole ko le faux Malika. Moi internet ka il essaie de faire l'avocat de Aïdara. Donc amena ka kuma kan do ta ka hakilina do ka fili kuma mun bo kono na. Jaranga se. Donc en me parenthèse ndo ka malien befu. Fin yi se que de près de loin ingani la kewale la kumakana constitution yɛlɛmali ko in na révision constitutionnelle ko in na ni président filɛ ka segin kɔ a ko la ka maliyɛn bɛɛ fɔ aw bɛɛ n'aw cɛ aw yɛrɛ ye fɛn ye baara k'a ko la aw bɛɛ ni cɛ aw yɛrɛ mɔgɔ ma a ma mɔgɔ la donc président ko comme dans ce mot là il a dit qu'il a sursis là le projet constitutionnel donc n'o kɔrɔ ye le verbe sursoir. Bon, avec la fois à Borama, le projet a été retiré. Mais on a utilisé avec un interview là, il a sursis le projet. Donc, on a bo à Dokoro. Non, au verbe synonyme, chama c'est qu'à c'est ajourner, c'est qu'à reculer, c'est qu'à remettre, c'est qu'à renvoyer, c'est qu'à reporter. Donc, en tout cas, il y a bo à Dokoro. Donc, mais en bébé chama me qu'à faire des kaya à retirer là. Qu'on m'a retiré le fois, mais en tout cas, apparemment, Malion qu'on compte en avoir la ligne Malion fait hausse partira. Bon, comme bébé qu'a fait à retiré, président et m'a beaucoup contredit. Donc, à m'sait qu'à fois, elle n'a pas que ce verbe sursoir d'utiliser, à m'sait qu'à fois qu'à aborama. Donc, c'est qu'à comme Malion a la ligne sur là, mon nisondiara, bara munkera, mon willa du gonam ne munkera et na faille. Donc, nous faisons un euro tchera kaboui. Mais la précision de Dieu, c'est un vidéo qui m'a connu dans les commentaires de Mokodoka, Fokone, Ben Jakiti, Ben des États-Unis. Donc, il y a Tchè Doya, Kasrama, Miyamabo, n'était Ben Yebi, n'était Ben Yesini, ni Ben Tchèga Django, n'était Djekajala Nbaji. Donc, Nene Mouya sera à travers mes vidéos là, mais il y a pas de délicat à faire là, même si c'est indépendant de ma volonté. En tout cas, quand il n'était Ben Jakiti, Ben B, ne Ben non. N'o fana yɔrɔ bɔra yen san bɛna le faux Malika an b'a ka kumaw lamɛn a ma hakilina di a dɔw kan. aw de y'aw ka ɲɔgɔn nɛni kɛ k'aw ka mankanw bɛɛ kɛ dinamɔgɔw ye aw bɛɛ wele ka aw lamɛn k'aw ka miirinaw dɔn Haidara précisément a ye kuma kelen pewu de fɔ a ko ni min fɔ ye politicien a ye taa bɛn a la a ma nin fɔ dogo la o a bɛ nin fɔ don min na ne yɛrɛ b'a kɛnɛ kan ka ɲɛ bɛn a ma a don diinɛ minisiri bɛ kɛnɛ kan Sumana Sise bɛ kɛnɛ kan a k'u ma politicien n bɛ taa min fɔ a ye taa bɛn a la dɛ n'aw ma bɛn a la bilahi an b'aw bɛɛ sen bɔ a la ka na ni mɔgɔw ye o ti politicien ye fiyewu mais hali fa bɛ maa min na i b'a dɔn nin kuma fɔkun ye ka politicien bagabaga u k'u ɲɛsin faso jɔli ma ka fara ɲɔgɔn na mɔgɔ min jɔra camancɛ la tan nɔ walasa ka faso jɔ ka faso dilan ni na ni ɲɛso tigi ma ko n'aw y'a to a ka tɛmɛ k'a fɔ a ka tɛmɛ cogo di n dɔgɔkɛ i filila o yɔrɔ la kosɛbɛ diinɛmɔgɔw t'a bila a ka tɛmɛ olu t'a bali a ka tɛmɛ avocat kɛ an tuguni i bɛ k'i kuma fɔ k'i yɛrɛ minɛ tuguni une fois de plus donc i bɛ k'a fɔ ko diinɛmɔgɔw t'a to a ka tɛmɛ u t'a bali a ka tɛmɛ donc diinɛmɔgɔw t'o kɛ a don t'a bɔ tantɔ donc i bɛ ka Malika jalaki n'o kuma ye ka sɔrɔ o dun n'i y'a ye Malika y'o fɔ a dara ka fɔ don dɔ de kan ko dɔ de kan diinɛmɔgɔw n'a ye nin don a ka tɛmɛ k'an bɛ faso ci c'est une façon de parler sinon mɔgɔ min bɛ Malika ka vidéo suit ko Malika y'a fɔ n'a ye nin don a ka tɛmɛ an bɛ faso ci bɛɛ b'a dɔn ko Malika tɛ faso ci la ye bɛɛ b'a dɔn ko faso jɔ kan de b'a da kɔnɔ mɔgɔw sɔn jugu de bɛ ka fɔ o ka dabila faso ka taa ɲɛ donc min y'a ye ni kuma fɔ a dara ka da kun dɔ de kan mais e ko diinɛmɔgɔw ta to a ka tɛmɛ n'i y'a ye o fɔra nin malheureusement a bɛ fɔ aw bɛ ɲininka aw ka hakilinaw la diinɛmɔgɔw a y'a kɛ tan tɔ a y'a ɲɛnabɔ parce que diinɛmɔgɔw de y'a u yɛrɛ ko o ye ɲɛnabɔlibaga ye k'u yɛrɛ kɛ faso jɔlibagaw ye k'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ politicien nu juru b'o bolo diinɛmɔgɔw don o yira maliyɛnw na o de la maliyɛnw bɛ taa diinɛmɔgɔw solliciter ka a ɲini u fɛ u ka taa kuma fɛngɛw ye politiciens ye marabagaw ye parce que fantanw ka hakɛ bɛ ka tiɲɛ fantanw bɛ ka kasi fantanw dusu bɛ ka kasi bon ala yɛrɛ fana kuranɛ kɔnɔ diinɛmɔgɔw kan k'u jɔyɔrɔ fi o la ni jamana ɲɛmɔgɔw y'o kɛ u kan ka kuma donc diinɛmɔgɔw yɛrɛ fana y'o sira de ta k'o yira maliyɛnw na ka yira ko moyen de pression b'u kan politiciens kan ka yira ko fanga b'u kan ka tɛmɛ politiciens kan effectivement jama b'u kɔ malheureusement o de la mɔgɔw bɛ taga olu fɛ yen non normalement
au manque à moins de pression sur les politiciens sans faire. Parce que les politiciens, ils doivent être au-dessus de la religion. Ça veut face au code, on est d'une tenue là. Donc, au yɔrɔ de la, a fɔra ko n'a y'a to a ka tɛmɛ. Ça yɛrɛ dɔw yɛrɛ, ale yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na. I ko ko u bagabagara, ko Haidara ye kuma mun fɔ, k'a y'u bagabaga. Donc, mɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔ bagabaga. Donc, ça veut dire que tu as un moyen de pression, fɛn dɔ b'i bolo, fanga dɔ b'i la, i bɛ se k'u bagabaga ni fɛn min ye. Kumakan dɔ b'i bolo, ou bien se dɔ b'i ye, i bɛ se k'u bagabaga ni min ye. Et puis, u yɛrɛ b'a fɔ tuguni, donc n'u y'a kɛ cogo dɔ la, an b'a kɛ ko mɔgɔ si tɛ fanga sɔrɔ, u bɔnsɔn si tɛ fanga sɔrɔ tuguni. Donc, kuma sugu bɛ bɔ mɔgɔ min da, ça veut dire que jɔyɔrɔ dɔ b'o la, o ko la, donc fanga dɔ b'i la, donc o sira de fɛ mɔgɔw b'a fɔ a kana to a ka tɛmɛ, parce que a bɛ se ka ko dɔ kɛ mun b'a to politiciens bɛ segin u kɔ, munnu bɛ bali, munnu bɛ siran, komi an yɛrɛ y'a fɔ cogo min na, a ka b'u bagabaga, yɛrɛ ye bagabagali kan caman fɔ, walayi n'a y'a kɛ tan tɔ, k'an b'a bɛɛ bɔsi aw la, a tɛ foyi sɔrɔ tugun, fanga bɛ bɔsi la, donc o kɔrɔ k'aw bɛ se ka fanga bɔsi politiciens la, donc mɔgɔ min bɛ se ka fanga bɔsi i la, donc n'o taara i fɛ ka kuma dɔ f'i ɲɛna, i bɛ sɔn k'o lamɛn, donc o dɔrɔn de la mɔgɔ bɛ taa aw fɛ k'aw solliciter k'a ka taa kuma diinɛ mɔgɔw fɛ, a ka bɔ ka fɛn f'u ɲɛna walasa jamana mɔgɔw hakili ka sigi, o yɔrɔ dɔrɔn de y'o ye, donc kana Mali la k'a ka kuma ta k'i b'o munumunu k'o fɛn kɛ cogo dɔ la ka tila tuguni de toute façon a bɛna tila k'aw yɛrɛ de minɛ kuma la, a ye kuma munumunu cogo o cogo, ça va se retourner contre vous, malheureusement si vous réfléchissez pas avant de parler, o dɔrɔn de y'aw ka problème ye. Min ye kɛlɛ daminɛ san 40 ka kɔn bin faso kɔnɔ kuma kelen pewu Mali bana min ka bon bana bɛɛ ye fiɲɛ min di Mali la fiɲɛ min kɛmɛ k'an tɔɔrɔ an bɛ degun min bolo tɔɔrɔ min b'an kan tɔɔrɔ yɛrɛ jugu dɛ ale ɲɛsin b'o de ma k'o furakɛ tɔgɔ ɲini tɛ fanga ɲini tɛ mɔgɔ wɛrɛ t'o ye koyi i bɛ mɔgɔ min kan k'a nɛnina don o don i ka vidéo la ale de don Sheriff Ousmane Madani Haidara a kumana ni mun ye jogo ka bɔ kunun na fo bi ale de ko silamɛya tɛ se ka kɛ ni seli dama ye fiyewu ko fo jogo ka ɲɛ a fɔ kun ye jumɛn walasa silamɛw k'u jogo dilan an bɛ ko k'an bɛ seli an ka se ka lafiya an ka seli kɔnɔ a ko n'i k'i tɛ silamɛ ye o tɛ problème ye fiyewu mais i jogo dilan la b'i ka diɲɛ dilan ka di. Monsieur l'avocat ni kɔni ne bɛ mun f'i ɲɛna dɔrɔn n'i t'i yɛrɛ bonya i ka maliyɛnw bonya quoi. Dere bɛna fɔ an ye ko san 40 ka kɔ sisan ɲɛ ko Haidara de wulila ko ka kɛlɛ kɛ ko ka jiko ɲumanya ko o sabati Mali la. Donc san 40 ɲinan kɔ jiko ɲuman tun tɛ Mali la quoi. Donc mɔgɔ tun tɛ Mali la mun bɛ jiko ɲuman fɔ mɔgɔ ye. Donc o kɔrɔ ko lamara tun tɛ Mali la, ladamu tun tɛ Mali la quoi. Maakɔrɔba mun tun b'o wagatiw la olu ye mun kɛ. Donc jani Haidara ka na mɔgɔ tun tɛ jiko ko kalama Mali la. Haidara de nana o kɛlɛ daminɛ Mali la 40 ans maintenant à partir de ka kɔn bi ɲɛ e t'i yɛrɛ bonya i k'i yɛrɛ bonya i tɛ maliyɛnw bonya diinɛ jumɛn bɛ yen diɲɛ kɔnɔ ko mun ma jugoko fɔ a diinɛ jumɛn bɛ yen diinɛ bɛɛ base ye jugoko de ye jugo ka ɲɛ bi lamarali cogo fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ en général a bɛɛ bɛ jugoko in na sonyani kana kɛ jɛnɛya kana kɛ bingani kana kɛ nkalon kana tigɛ diinɛ sira ninnu fɛ ka les religions monothéistes fila kana fara Ala kan donc e bɛna fɔ ko Haidara nana o kɛlɛ daminɛ san 40 ka kɔn bi ɲɛ o tɛ e bɛ ka mun e bɛ ka maliyɛnw filɛ mun ye donc Haidara de nana Mali kɛ Mali ye quoi ka mɔgɔw kɛ mɔgɔ ye ka mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ sinon mɔgɔ tun tɛ foyi kalama jani Haidara ka na jugo ɲuman tun bɛ Mali la 40 ans avant aujourd'hui est ce que olu ma wusa ni sisan yɛrɛ ta ye Haidara ka san 40 wajulu ye mun ye a ye n bɔ Mali jugoko la jugo juguman bɛ Mali la bi bi in na est ce que a bɛ sous région ninnu dugu caman na dulɔ bɛ min drogue bɛ min jɛnɛya min bɛ kɛ jeunes bɛ débauché min na i yala Bamakɔ kɔnɔ ou bien e tɛ Bamakɔ de tu vas voir fɛn mun bɛ kɛ la ni jugo ɲuman de don ni jugo ɲuman tɛ ne ko Haidara bɛ nin ko fɔ la san 40 ka kɔn bi ɲɛ depuis san 40 a bɛ nin kɛ ko in na mun de la dɔ tɛ ka bɔ a la ou bien a bɛ ka mun fɔ a tɛ k'a kɛ a tɛ k'a ka baara de kɛ ka ɲɛ an fɛ ka fɛn dɔ fɔ an ye ko la maliyɛnw bonya ni t'i yɛrɛ bonya quoi ladamu tun bɛ Mali la fɔlɔ o yɛrɛ tɛ yen sisan nɔ yɛrɛ donc a fɔ Haidara a k'a ka baara cogo yɛlɛma n'a ka kɛlɛ de ye ko ka ladamu na sabati jugo ɲuman na sabati kɛlɛ ɲuman don mais apparemment a tɛ ka kɛ ka ɲɛ parce que i ye san 40 kɛ kɛlɛ min na ni nɔ ma bɔ ko la fo dɔ de bɛ ka fara o tɔ kan a kan k'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ e ye mɔgɔ modèle min ye ou bien e bɛ ka lutte sugu mun kɛ i bɛ ka k'a kɛcogo ɲuman na wa ou bien mun de don c'est pas possible quoi donc i miiri jani ka kuma dɔɔni jani k'a kɛ manamanakan ye fo ye maliyɛnw ɲɛna i bɛ Haidara fɛ o ka bɛn tiɲɛ ma mais fɛn fɔ mun fana ni tiɲɛ bɔlen don wa. Haidara b'a ka kɛta dɔn cɛ min tɛ kuma a kun fɛ bilahi Haidara don maliyɛnw an ka sira minɛ sa an ka n'an yɛrɛ mago sa bilahi i tile ni Haidara tile bɛnni ye Ala tannu ba de mais i hakili da yɛlɛ n'o tɛ i t'a faamu.
avocat kɛ comme a bɛ fɛ cogo min na ko bɛɛ bɛ fili ka dan i dɔnyɔrɔ de kan en fait donc c'est ça quoi e ko ni i ka wagati bɛnna Hayidara tile ma k'o ye kunnaja de ok a bɛ se ka kɛ kunnaja dɔ ye fɛ e ye faamuyali kɛ cogo min na ou bien Hayidara ko bɛ ka nafa min lase e ma o sira fɛ e b'a fɔ faamuyali don donc n'i ka miiri ta ka dan yɔrɔnin dɔrɔn na tu regardes pas loin là autour de toi il faut avoir une vision périphérique là pour que ka fɛnw ye kana to fɛn kɔnɔna dɔrɔn na dɔrɔn ka to kɔnɔna na k'i bɛ ka décision ta kan i bɛ yɔrɔ wɛrɛ de lajɛ en fait donc bɛɛ bɛ fili ka da i dɔnyɔrɔ de kan après i ko Hayidara tɛ kuma a kun fɛ Hayidara tɛ kuma a kun fɛ ni mɔgɔ min tɛ kuma a kun fɛ dis-moi est-ce que o tigilamɔgɔ bɛ t'i sigi ka kuma sugu dɔw fɔ mun bɛ se ka i yɛrɛ minɛ tuguni 2 jours après même le même jour ou quelques années après est-ce que kuma kunfɛ bɛ tɛmɛ o kan wa n'i tɛ kuma i kunfɛ est-ce que i bɛ sɔn ka bɔ ka kuma sugu dɔw fɔ wa kuma mun bɛ se k'i yɛrɛ minɛ tuguni i n'a fɔ a bɔra k'a fɔ ko bolokoli tɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ si la ni Mali tɛ mɔgɔ min tɛ kuma a kunfɛ est-ce que u bɛ se k'o kuma sugu fɔ wa i n'a fɔ a bɔra k'a fɔ il y a quelques années diinɛ ɲɛmɔgɔw man ka ko sugu mun kɛ Alakira sira bɛlɛ sanfɛ i man ka mobiliw ni climatiseurs ni fɛnba ninnu moyens b'i ka tɛmɛ ministre yɛrɛ kan quelques années après e yɛrɛ ka minɛ o ko sugu la est-ce que mɔgɔ min tɛ kuma a kun fɛ ko an k'o ko sugu kɛ wa mɔgɔ min tɛ kuma a kun fɛ o b'i miiri de ka kuma est-ce que nin kuma san nata ninnu na a ko bɛna kɛ cogo di ne yɛrɛ comportement bɛna kɛ cogo di nin kuma conséquence bɛna mun de yira mɔgɔ min tɛ kuma a kun fɛ o kuma ten tɔ dɛ i tɛ kuma i kun fɛ est-ce que i bɛ t'i jɔ misiriba kɔnɔ Ala ka yɔrɔ e yɛrɛ bɛ ka diinɛ min bato o Ala wele yɔrɔ ko ni aw fɛ mɔgɔ ko ni aw dɔgɔyara k'aw nɔfɛ mɔgɔ ninnu n'olu tɛ dangaden ye dɔgɔyabaga ninnu ka sa ou bien a nɔfɛ mɔgɔw ka sa mɔgɔ min tɛ kuma a kun fɛ est-ce que i bɛ sɔn k'o kuma sugu fɔ wa donc sabali quoi Hayidara bonya ye tiɲɛ ye Hayidara fɛ ye tiɲɛ mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na quoi Hayidara bɛ kuma a kunfɛ bi a bɛ kuma a kunfɛ sini quoi o daluya caman bɛ yen nɔ an kana an ban tiɲɛ na. Ça fait b'a dɔn maliden mago ma jɔ Mali jɔli kan fɔlɔ kama de Ala yɛrɛ ma sɔn Mali ka jɔ an ɲɛ b'a fɔ a ka d'an ye cogo min an ma jɔ a kan fɔlɔ dɛ min ka di bɛɛ ye o de ye ka sigi barokɛyɔrɔ la ka muruti n t'i sɔn n t'i jɛ n'a ye karisa de jogo man ɲi mais n'a fɔra ko e yɛrɛ k'i jogo dilan dɔrɔn kɛlɛ bɛ na bɛɛ ko maa wɛrɛ maa si ma fɔ a yɛrɛ ka sɔrɔ Mali bana fɔlɔ ani Mali bana laban Mali bana ti bana min kɔ o de ye min bɛ anw maliyɛnw yɛrɛ la mais an maliyɛnw yɛrɛ kan ka hinɛ an yɛrɛ la Ala ti hinɛ jamakulu si la f'i yɛrɛ ka hinɛ laɲini yɛrɛ ye fɔlɔ Ala ko k'ale ti yɛlɛma kɛ jamakulu si ye fo jamakulu yɛrɛ de ka yɛlɛma laɲini fɔlɔ ko ni jamakulu min dira i jogo jugu la n'i m'a yɛlɛma ko ale Ala ti yɛlɛma k'i ye fiyewu n'o ye kuranɛ kolo de ye o jɛlen don o dogolen tɛ a ye karamɔgɔw ɲininka u k'a ɲɛfɔ kuranɛ kɔnɔ Ala ko di avocat kɛ i ka nin kuma nin remarque nin a diyara n ye kosɛbɛ donc i ko Ala de ma sɔn ko Mali yɛrɛ ka jɔ fɔlɔ maliyɛnw yɛrɛ ma sɔn Mali ka jɔ fɔlɔ k'o da maliyɛnw yɛrɛ jogo kan parce que maliyɛnw de jogo man ɲi donc maliyɛnw bɛɛ b'u sigi de i ka yɔrɔw la i ka gɛrɛ ninnu na ka kɛ kumaw ye karisa de bɛ taa karisa de man ɲi mais i yɛrɛ sɔn i tɛ fɛ maka ka ko la o diyara n ye i ye tiɲɛ fɔ mais yɔrɔ min ye filikan bɛ kuma in kɔnɔ yɔrɔ min na a bɛ nin kuma in ta ka appliquer tɔw de la mais a tɛ appliquer aw yɛrɛ la ni mɔgɔ wɛrɛ nana i n'a fɔ ni nin ɲɔgɔnna caman k'a ko bɛ appliquer aw yɛrɛ la a bɛ wuli k'o kɛ kɛlɛ ye ko tɛ bɛn donc jugo ko kuma de bɛ ka fɔ effectivement détracteur fɛn fɛn bɛ Hayidara la bi bɛɛ bɛ ka kuma Hayidara jugo ko de kan mɔgɔ ni diinɛ tɛ ɲɔgɔn na ko Hayidara détracteur bɛ ka jugo ko de fɔ mais comment se fait-il que e bɛ ka fɔ ko maliyɛnw jugo mana f'u ye ko bɛ dugu la Hayidara yɛrɛ jugo bɛ ka fɔ a bɛ ka wuli ka fan bɛɛ kɛ mankan ye dɔw bɛ wuli k'i fa n'i ba nin k'i buruju bɛ nin menace de mort bɛ kɛ diinɛmɔgɔw kɛra tantɔ Hayidara kɛra tantɔ notamment surtout Hayidara diinɛmɔgɔ tɔw bɛ fɔ mais olu tɛ bɔ ka kuma kɛ soit i b'i sɔn falen soit i b'i daminɛ mais aw ni Hayidara aw de bɛ wuli k'a kɛ kuma ye mɔgɔw k'aw to yen nɔ parce que aw jugo de bɛ ka fɔ aw bɛ ka tɔw jugo fɔ ko tɔw k'u jugo yɛlɛma k'o man ɲi mais n'aw yɛrɛ ta fɔra o bɛ digi aw la mun de la pourquoi aw yɛrɛ fana t'aw ta yɛlɛma k'aw miiri k'a fɔ k'aw tɛ Ala ye bɛɛ bɛ fili Ala de tɛ fili n'i bɛ fili la i ka segin kɔ o de ye mɔgɔ ɲɛnamaya o de ye mɔgɔbaya o de ye hakilimaya ye o de ye jama ɲɛmɔgɔya ye humilité o de humilité la c'est pas juste ka wuli mɔgɔ bɛ n kɔ k'i pɛrɛn-pɛrɛn ten nin tɛ kɛ ne la nin tɛ kɛ ne la humilité de k'a faamuya ko ne yɛrɛ bɛ se ka kɛ fili kɔnɔ ka segin kɔ parce que jama de bɛ k'a lamɛn donc ni a fɔra ko n bɛ fili la ka kow ta k'a analyser d'une manière objective k'i ni ta passion fɛ k'i ni ta jama bɛn kɔfɛ k'i miiri kow la non da mana makaw yɛrɛ sɔnna dɔrɔn a bɛ dimi a bɛ kule a bɛ fan bɛɛ kɛ mankan ye ka mɔgɔw nɛni a dun bɛ ka wuli k'a bɛ mɔgɔw de fana jugo fɔ ko ka jugo de ye e yɛrɛ ko san 40 Hayidara bɛ jugo ko kɛlɛ de la pour que n'ale yɛrɛ jugo fɔra o tɛ bɛn ale ma mun de la donc c'est ça le problème maliyɛn sɔn y'o de ye jugo de man ɲi donc Ala yɛrɛ ko walasa a ka jan a k'aw dilan il faut k'aw yɛrɛ de ka ɲɛ aw yɛrɛ ka ɲɛ aw yɛrɛ ma fɔlɔ ça c'est une vérité absolue là mais maintenant n'o bɛ ka appliquer aw yɛrɛ la k'aw fana jugo man ɲi jugo dɔ bɛ karisa la
Aïdara la notamment mun bɛ ka fɔ pourquoi o bɛ gaw la mun de la n'a sɔrɔ sɔn bɛ ka fɔ n'o tɛ tiɲɛ a ye bɔ k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ko jugu galon de don mais n'a sɔrɔ n'o tɛ a kana bɔ ka kuma wɛrɛ fɔ k'a bɛ diversion kɛ ka mɔgɔw lafili diinɛ de don u bɛ diinɛ de contrôle u bɛ ɲɛngoya de la u b'a dɔn ta o kuma tɛ sɔnko de bɛ ka fɔ a ye bɔ k'a fɔ ko mun bɛ ka fɔ a ma ko tiɲɛ tɛ k'a ni diinɛ bɛ bɛn a ka kɛwale ni diinɛ bɛ bɛn a kana n'o daliyaw fana ye nin ko bɛɛ bɛ ban sisan nɔ donc il faut réfléchir avant de parler quoi. faso bɛ se ka jɔ cogo jumɛn na ne m'a fɔ ko a ka kɛ silamɛ ye dɛ non i b'a fɔ dɔw bɛ k'a fɔlɔ cogo min non an ka diinɛ bila gɛrɛfɛ an k'an ka politiki kɛ ne t'o contre la n t'o contre la diinɛ bila gɛrɛfɛ kɔrɔ k'i ka taa boni sɔn a ma f'i ka bɔ i ka diinɛ na koyi k'i ka na an ka faso de jɔ an fana ko ten de Haidara y'o de fɔ bɛɛ ye a ko an ka faso jɔ de k'an ye fasodenw ye mais mɔgɔ dɔ de fana kan y'i sen bɔ faso jɔli la ka sɔrɔ mɔgɔ sobɛ don mɔgɔ ɲɛnama don faso dilanna don ka t'i da kɔfɛ k'a fɔ politiki mɔgɔw ne diinɛ mɔgɔ a ko non o bɛɛ ka kan a la Haidara m'a fɔ ko politiki ka kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye a yɛrɛ m'a kɛ n'a ye mais a bɛ ka diyagoya la de a bɛ kan ka da o de a ka kana n diyagoya dɛ ni ma diyagoya n t'a kɛ n'aw dun y'a kɛ aw tɛgɛ tɔni min bɛ Mali ko la an b'a ko k'a bɔ a la pewu bilahi ka Mali minɛ k'a bɔ bolo pewu et puis an tɛ se ka foyi tiɲɛ. Avocat kɛ nin yɔrɔ fana diyara n ye kosɛbɛ i ye mun fɔ nin ye hakilima kuma de nin yɔrɔ ye mɔgɔ la faamuyalen ka kuma de nin yɔrɔ e yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan tu as avoué à demi-mot k'e yɛrɛ sɔnna ko diinɛ tɛ faso ɲɛ parce que ko mɔgɔ mun b'o fɔ la k'e t'o contre la donc ko ka faso ko kɛ ko ka diinɛ bila kɛrɛfɛ k'e ma ban o ma donc i yɛrɛ sɔnna donc diinɛ tɛ faso ɲɛ faso de kan ka jɔ i ko Aïdara yɛrɛ y'o fɔ ko faso kan ka jɔ donc pour ça la i ye maa hakilima kuma fɔ nin ye mais maintenant sisan nɔ problème ye yɔrɔ min ye e bɔra kuma kɔnɔna na ka jalakili kɛ i bɛ ka Mali ka jalaki notamment minnu mɔgɔ wɛrɛw détracteur wɛrɛw jalaki ko a bɛ ka fɔ ko u bɛ ka Aïdara attaquer diinɛ bɛ ka attaquer tout ça or kuma min bɛ ka fɔ mɔgɔ ninnu bɛɛ fɛ donc moi ni kuma dɔrɔn de don ko diinɛ tɛ faso jɔ ale ni Aïdara sɔnko bɛ ka fɔ donc i yɛrɛ fana sɔnna sɔnko fɔ ko maliyɛnw tɛ fɛ u sɔn de ka fɔ donc ni maliyɛnw tɛ fɛ k'u sɔn ka fɔ donc e sɔnna ko mɔgɔw sɔn kan ka fɔ de Aïdara yɛrɛ bɛ kɛlɛ don la donc ni Aïdara sɔn fana fɔra o man ka kɛ kɛlɛkun ye donc ko ka faso fana bila ko ka diinɛ bila kɛrɛfɛ ko ka faso ko kɛ ko fana tɛ tɔɔrɔ k'e sɔnn'o ma donc maintenant e ka problème ye mun ye sisan nɔ n'o fila si t'e ka problème ye e ka problème ye mun ye parce que e sɔnn'o bɛɛ ma ka diinɛ bila kɛrɛfɛ ka faso ko kɛ ka faso jɔ Aïdara yɛrɛ sɔnn'o ma mais ni mɔgɔw jugo fana kan ka fɔ kɛlɛ kan ka kɛ ka mɔgɔw jugo ka sɔrɔ Aïdara yɛrɛ b'o kɛlɛ la san 40 donc ni Aïdara jugo fɔra o fana man ka digi la donc n'o fila tɛ e ka problème ye mun ye donc e ka problème ye Aïdara ko de diinɛ ko tɛ fɛn fɛn bɛ ka fɔ si e ka problème Aïdara ko de or a bɛ ka fɔ k'a bɛ diinɛ de donc a bɛ Aïdara de kɔ finalement donc an ka fara an kana polémique kɛ an kana kumaw détourner don ni bɛ Aïdara kɔ fana ça c'est ton droit là tu es libre de faire ça maintenant kana n'o ɲagami faso ko la ale ni diinɛ ko la o yɔrɔ dɔrɔn de ye problème ye quoi c'est ça donc il faut dire la vérité quoi n'a ye Aïdara mɔgɔ de a ye Aïdara ko kɛlɛ kɛ an bɛ sɔn o ma mais k'a fɔ k'a b'a dogo diinɛ kɔfɛ ka ko wɛrɛ kɛ o de ye fasoden juguya ye o man ɲi. Haidara ma maa si wele ko na don Amsar la Haidara ye min kɛ o de Ala ka diinɛ laseli ye jamakulu min farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ Haidara an b'i dɛmɛ ka Ala ka diinɛ lase o de ye Ansari y'a dɔn Ansari ka wariko bɛ bɔ sira minnu fɛ a bɛ kɛ fɛn minnu n y'o bɛɛ f'i ye minnu bɛ k'a fɔ la wari bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di Haidara ma an bɛ ka wari bɛɛ mais e ta t'a la an k'o bɔ a la sa e kɔni ka wari ma ta o to yen mais i lafiya kɛ tɔɔrɔ jumɛn b'i kan n'a sɔrɔ e de ka wari farala ɲɔgɔn kan ka taa di Haidara ma i bɛ se ka dimi an ka wari dira ma a y'a mais e ta t'a la mɔgɔ yɛrɛ m'a fɔ k'e ka na n'i ta ye a m'a f'i somɔgɔ i bɛ se maa o maa la diɲɛ kɔnɔ n'o bɛ Haidara nɔfɛ taa nɔfɛ ka taa buru Haidara kɔ a ma ban y'a dɔn e kɔni lafiyara mais i ko an minnu ma k'aw nalomaw anw tɛ kalama an kun sunulen ma an tugun b'a fɔ anw de y'an ta bɔ et puis aw bɛ ka fɛn dɔ fɔlɔ o tɛ tiɲɛ ye walayi o tɛ tiɲɛ ye Ansari wari bɛ bɔ comité kɔnɔ cogo min na n y'o f'aw ye a bɛna n y'o fɔ volume 2 la a bɛna sous-section kɔnɔ cogo min k'o f'aw ye a bɛna section kɔnɔ cogo min na k'o f'aw ye nin bɛɛ lajɛlen cotisation b'a damana a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan militants b'o de sa an b'o wari min fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ jɔyɔrɔ donnen don san o san b'an ka budget kɛ san laban o laban b'an ka bilan kɛ o kɛ kelen n'o la san o san an ka dɔrɔmɛ bɛɛ lajɛlen dɔnnen don an ma d'aw ma an tila ka contrôle sigi nationalement ka tila ka contrôle sigi section bɛɛ lajɛlen kɔnɔ dɔrɔmɛ bɛ don yɔrɔ o yɔrɔ ni san yɛlɛmana contrôle b'a bɛɛ lajɛlen contrôler a reçu a facture bon de sortie a bɛɛ lajɛlen état de dépenses hali ni tobilikɛla ni wari dira ma k'a ka taa nan san Ansari wari la n'i taara nan san ka ban i b'a état de dépenses kɛ a b'a kɔnɔ k'an b'an kunfɛ de k'an tɛ kalama k'an bɛ k'an wari cɛ ka taa di Haidara ma bon an kɛlen ko k'an ka wari don Ala ka diinɛ dɛmɛ ninnu na n ɲɛ bɛ investissement o investissement na soba minnu jɔlen bɛ madrasa soba minnu jɔlen
jɔlen bɛ dɔgɔtɔrɔso minnu jɔlen bɛ an ye misiri minnu jɔ n'o ye ala ka misiriw ye kalansoba ninnu ani baarakɛda baw ba aw bɛna fɛn ye kɔfɛ billahi aw tɛ ansari ko kalama n'aw b'a kalama n kalenna ala la aw bɛ siran ka kuma kan mais aw bɛ ka an bɛna baara kɛ koyi an bɛ ka min kɛla nin bɛɛ ye fitini n'aw bɔra ko in cɛ kalama billahi ɲangoya bɛ dɔ faga n kalenna ala la an tɛ sunɔgɔ la dɛ aw bɛ k'an dɛmɛ na de aw t'a dɔn aw ka nin kuma bɛɛ ye engrais de ye ka dɔ fara an kan an bɛna fɛn kɛ billahi mali ti to aw sagoya la a b'a bolo ka mali cili min kɛ billahi a ti ca tant que anw dɔ la kelen bi balo la an bɛɛ tɛ dɛ an dɔ la kelen billahi mali ti mɔgɔ caman degunnen don miliyariw bɛ Haidara bolo villaw b'a bolo fɛn o fɛn bɛ Haidara bolo a bɛɛ bɛ ansaruw de bolo ansaruw de y'a d'a ma Haidara de ta don ansaruw de ta don an bɛ du minnu jɔ a ye du ninnu bɛ anw de bolo n'an mago jɔra a kan anw de bɛ du ninnu labaara luwanse t'a du foyi kɔnɔ k'a fɔ ko sara bɛ minɛ ka taa di Haidara ma kɔrɔ a bɛɛ jɔlen bɛ anw yɛrɛ de ye a bɛɛ jɔn bɛ anw yɛrɛ de ye k'o fɔ ye i k'o yɔrɔ faamu a ko avion b'a bolo nin b'a bolo awɔ a kɛra anw de farala ɲɔgɔn kan k'an ka dɔrɔmɛ an dɔ bɛ daraka dun k'an ban ka tilela dun ka surafana dun o tuma o tilela wari min bɛ to k'o fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ an ma taa an bolo jan maa si ye an ye wari min fara ɲɔgɔn kan o la dɛ anw de ko k'an bɛ avion san k'a di Haidara ma an de ko ten an b'a san k'a di Haidara ma sabu anw ɲɛ bɛ Haidara la faso jɔli la jɔ cogo min na Haidara bɛ ka baara min kɛla Mali kɔnɔ an tɛ maliyɛn dɔn min bɛ ka o ɲɔgɔn kɛ président tɛ majorité opposition tɛ gouvernement m'a kɛ u tɛ k'a kɛ u tɛ se k'a kɛ yɛrɛ fana anw de ko an dar'o la an m'a fɛ ka d'a la jagoya anw de dar'o la bon an t'a fɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ yecogo ka ɲɛ ka tɛmɛ Haidara kan n y'a f'i ye n ka kuma tɛmɛnen na o tuma an k'an bɛ avion de san ka d'a ma jet privé mais min mɔnɛ b'an na Haidara y'i ban a la de o de kɛmɛ billahi o de kɛmɛ k'an tɔgɔ an ko f'an ka avion san ka d'a ma ko k'a t'a fɛ ko ka avion ko bɔ a ma mais dɔrɔn Haidara ye ansaruw fo de k'u ko k'u bɛ avion san ale bɛɛ wulila avion san Haidara mun min b'a la a ka sɔn quoi billahi Haidara ka a ka sɔn ka jɛ d'a ma an ka avion san a ye siɲɛ kelen k'a pan maliyɛn bɛɛ k'a ye mais a ma sɔn o mɔnɛ de b'an na o tuma n b'a fɛ k'i lafaamuya o de la avion tɛ Haidara bolo sabu a ma sɔn a la n'o tɛ sisan billahi dakuru ɲɛ kelen ko a y'a san aw bɛ Haidara ka avion pantɔ ye diɲɛ bɛɛ b'a ye mais a ma sɔn a t'a deli an ye wa a ye fara an kan a k'a deli billahi n'a sɔnna aw bɛ avion ye mais o tɛmɛnen kɔfɛ dɔw b'a la miliyariw b'a bolo milliardaire de don awɔ yala ansari wari bɛ taa cogo min na n y'o bɛɛ f'i ye ka bɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ni ko Haidara ye milliardaire ye anw minnu ko k'an b'a fɛ ansaruw an'u kanubagaw dɔw bɛ yen u ma n'i tɔgɔ sɛbɛn ansari lisi yɛrɛ la mais o bɛna fɛn kɛ Haidara ye i bɛ ansari 100 fara ɲɔgɔn kan o tɛ se k'o kɛ mais bɛɛ lajɛlen n'i fanga danyɔrɔ de don nafolo tɛ dɔ bolo mais a ni y'a ta ye o jama de bɛ Haidara bolo nafolo t'a dɔ bolo mais u ni y'u ta ye o tuma anw de ko k'an bɛ fɛn bɛɛ kɛ Haidara ye Haidara ta tɛ fɛn ninnu san quoi a t'u sɔngɔ yɛrɛ dɔn an de b'a san k'a d'a ma et puis an b'a d'a ma cogo min a bɛ k'a ɲinɛ ten fana han mais o nini tɛ Haidara n'i ye i ka nini multiplier siɲɛ 1000 an n'a d'i ma siɲɛ 1000 Haidara b'o ye cogo de la an ma se an dan na fɔlɔ dɛ billahi fɛn b'an kɔnɔ k'o kɛ Haidara ye o ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan mais ni jɔn ka wari ye i ta tɛ quoi e ta tɛ an fantaniw bɛ kɔngɔ la ɔhɔn i bɛ e fantani bɛ kɔngɔ min na dɛ i ɲɔgɔn fantani kɔngɔtɔ dɔ de ko Haidara faso jɔla ka ye nin ye cogo la k'a ka don avion kɔnɔ i ɲɔgɔn fantani caman bɛ taa tile Haidara ka da la k'a dili a b'a wari bɔ k'a d'u ma an b'o kalama n'a y'a d'u ma an bɛ tila k'a multiplier tugun k'a ɲɔgɔn wɛrɛ d'a ma. Monsieur l'avocat, le faux Malika yɛrɛ i bɔra ka kuma dɔ fana fɔ sa association Ansardine kaw taw kun fɛ a sigilen don bolo ɲumanw kan règlement intérieur de b'a la trésorerie de b'aw bolo a ka dépense bɛɛ bɛ état de lieu b'a bɛɛ la hali ni muso taara fɛn kɛ a tɔgɔ sanni kɛ sugu la a bɛɛ bɛ notifier a bɛɛ sɛbɛnnen don donc trésorerie suivilen ka ɲɛ tout ça a taw kun fɛ mɔgɔ hakilimaw de bɛ mɔgɔ kalannenw de bɛ ça c'est une très bonne chose toute association qui se respecte là. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais si tu peux venir avec un document officiel à l'appui, comme il y a fait qu'est-ce qui justifie document avec dépenser mon en sardine association avec dépenser mon Haidara, notamment une maison à 850 millions en France, une maison au Mali à plus d'1 milliard, une maison dans laquelle même Haidara vit là 350 millions. Ale ni misiri ka jɔ k'a kɛ Haidara tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔso ka jɔ k'a k'a tɔgɔ la école ka jɔ k'a k'a tɔgɔ la au nom de Haidara pourquoi pas au nom de Ansardine document officiel min bɛ bɔ k'olu justifier ne bɛ fɛ i ka bɔ k'o de fɔ maliyɛnw ɲɛna k'o yira maliyɛnw na c'est quoi la justification de toutes ces actions là n'a ko k'a bɛ ka diinɛ de dɛmɛ Ansardine yɛrɛ kɔrɔ dɔ ye Ansar al-Din arabukan na ko ceux qui aident la religion ma fɔ ceux qui aident une personne n'a ko k'a bɛ ka religion de dɛmɛ. Pourquoi toutes ces choses-là pour Haidara? Est-ce que les religions demeurent de Koro et wa? Il y a un Afrique comme on a fait Haidara Yéchou de Kanye Kat, mais bêta. Est-ce que Haidara Yéchou Nyeni, ou des Islamia demeurent wa? Ou bien Moune Veraben Coin du Corona, like
ɲɛfɔ an ɲɛna quoi an tɛ se k'a faamuya o kuma dɔrɔn de bɛ ka fɔ mɔgɔ ni Haidara personne physique yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn na jugo ko min bɛ ka kɛ komi Haidara yɛrɛ tun b'olu kɔn cogo min na ko mun bɛ ka k'ale ye ale tun b'olu kɔn ko haramu don ko diɲɛdenya don maintenant sisan e yɛrɛ bɛ k'a fɔ olu justifier donc aw bɛ nin de kɛ mɔgɔ ta t'aw ka wari ye Haidara m'a fɔ ko mɔgɔ ka don tugu a kɔ c'est vrai Haidara m'a fɔ ouvertement ko mɔgɔ ka tugu a kɔ verbalement comme ça mais a bɛ fɛ mɔgɔ ka tugu a kɔ de parce que a bɛ ka bɔ ka diinɛ de fɔ ka diinɛ lase diinɛ lasela i bɛ fɛ mɔgɔw ka tugu i kɔ ka don i ka diinɛ la de d'une manière implicite c'est ce que tu veux là c'est ça ton souhait mais maintenant mɔgɔ kana tugu kɔ an ta de an ka wari an fantanw an de bɛ k'an ka wari bɔ k'a di Haidara ma c'est sûr aw ka wari de don et puis an tɛ ka jigin aw la o an b'u ka nin vidéo nin kɛ ka kuma fɔ an tɛ ka jigin aw la aw tɛ o parce que aw ye kunfin de Haidara yɛrɛ de fɔ k'aw ye kunfin de k'aw t'a kalama maintenant Haidara de b'a kalama ale c'est lui l'homme réfléchi c'est lui le leader religieux donc c'est lui qui connaît le Coran qui connaît la religion donc ale de n'aw bɛ fili la a ye ko dɔ kɛ aw tɛ mun kalama ale de kan k'a yira aw la a bɛ ka mun kɛ nin ko nin tɛ kɛ nin tɛ bɛn hali n'a y'a initiative ta mais ne bɛ n ban a ma notamment i ye avion ko fɔ san nɔ k'aw ko k'a bɛ avion san Haidara ye ko Haidara yɛrɛ de y'a ban avion ko la ça on le félicite pour ça hali an b'a dɔn a m'a ko kɛ a diyamatɔ to m'a kɛ a m'a kɛ parce que a ka d'a ye parce que depuis avion ko in fɔra grâce aux réseaux sociaux aux journalistes aux médias tout ça là a kuma bonyana tellement de a y'a ban a la dɛ sinon Haidara de ko ko ala ka avion d'ale ma n ko Haidara de avion ko fɔ ko ka avion d'ale ma donc n'o nana d'e ma wagati min na ala nana avion d'i ma e b'i ban o la e ko ala ka avion d'i ma ala nana avion d'i ma e b'a fɔ k'i tɛ mun de la a siranna an da de ɲɛ n'a y'i ban o ma donc an b'a ɲini a fɛ halisa a ka siran an da ɲɛ tuguni a ka siran ala ɲɛ parce que hali n'a tɛ ka siran ala ɲɛ a ka siran an da ɲɛ tuguni k'a ban fɛn tɔw fana mun bɛ ka d'a ma ou bien mun yɛrɛ dira a ma kɔrɔlen de qu'il les restitue a wariw ka don fantanw na a ka don ansardini fɛ n'o kɔrɔ ye ko ka diinɛ dɛmɛni ye fantanw dɛmɛni de ye faso dɛmɛni de ye donc a ka don o sira fɛ a kana don ale la an ka laɲini o dɔrɔn de mɔgɔ ni Haidara tɛ ɲɔgɔn na c'est aussi simple que ça là a sera k'i ban avion ko la cogo min na a k'i ban fɛn tɔw fana la ten tɔ so ninnu ka feere a yɛrɛ ka to sutura la dɔ kɔnɔ mais sow ka feere bien ninnu ka feere a ka don ansardini fɛ i n'a fɔ ansardini yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye cogo min na diinɛ dɛmɛni a ka bɔ Haidara dɛmɛni na i bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ a ka baara kɔnɔna na mais o kɔrɔ tɛ a bɛ k'a kɛ cogo min na k'a ko ye k'a kɛ ni wasosi de yɛrɛ ye an ka wari de don dɛ mɔgɔ ta tɛ dɛ i ka dɔrɔmɛ t'a la dɛ tout le monde est d'accord là-dessus là mɔgɔ si m'o o kuma fɔ n'a sɔrɔ aw tun ye association in sigi de ko association kɔrɔ de ko ka Haidara dɛmɛ k'a tɔgɔ bɔ ansardini na k'a kɛ Haidara dɛmɛni ye mɔgɔ si tɛ kuma aw fɛ tuguni o kɔrɔ yɛrɛ aw ka laɲini de bɛ ka sabati Haidara bɛ ka kɛ o sommet a bɛ ka kɛ bɛɛ sanfɛ ça c'est tout à fait normal c'est le but de l'association n'a kɔrɔ ko ka Haidara dɛmɛ mɔgɔ si tɛ kuma mais n'a ko association de kɔrɔ ye ansardini ka diinɛ de dɛmɛ maintenant o bɛ na kɛ wolo ko wɛrɛ la mun ni diinɛ ko yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la kuma kun ye o dɔrɔn de donc voilà i ye fɛn dɔw fɔ maintenant an bɛ fɛ i ka na nin preuve ye dɔrɔn qu'est-ce qui justifie action mun bɛ ka kɛ Haidara ye i ko n'olu justification d'a ma n'a sɔrɔ o b'aw ka trésorerie kɔnɔna de la ko so kan ka di Haidara ma 1 milliard 850 millions 350 millions 4x4 kan ka fɛn de n'olu bɛ association fɛn de kɔnɔ fɛn a tɔgɔ règlement intérieur kɔnɔ y a pas de souci o fana ye ko wɛrɛ de ye maintenant sisan n'o de tɛ f'a bɛ k'a fɔ ko diinɛ dɛmɛni ko de don wariw de bɛ minɛ a kan ka don diinɛ dɛmɛni de la ka fantanw lata ɲɛfɛ ka diinɛ lata ɲɛfɛ là il y a un problème là c'est ça marche pas donc i n'a fɔ n ye sɛbɛnni min yɛrɛ bila nin ye article 37 d'une étude là d'une organisation u ye étude ba kɛ ansardini kan olu ka kumakanw kɔnɔna na nin ye ansardini ye a se ka Haidara labɔ exécutif kɔnɔna na genre k'a ka statut falen ko pour que ka a la kisi association kɔlɔlɔw ma intellectuellement moralement les fatigues tout ça là walasa association ko tɔɔrɔ foyi kana s'a ma ko ka labɔ kɔnɔ eux-mêmes ils traitent cet argument de fallacieux o kɔrɔ de ko tiɲɛ t'a argument ye ko nkalon de don ka mɔgɔw tromper o argument ye kun n'o ye donc Haidara ka bɔ o kɔnɔna na maintenant ça ka kɛ statut de juge guide spirituel même malgré tout ça étant guide spirituel il a le droit de veto décision foyi tɛ tɛmɛ n'ale m'a ka aval di a bɛ i n'a fɔ reine d'Angleterre au sein du Commonwealth donc hali ni loi votera ale de kɔni b'a fɛ i n'a fɔ k'a promulguer donc a b'a hakilina di a ko kan donc ça veut dire qu'il n'est pas n'importe qui mais a y'a dɛn juridiquement k'a essayer k'a la retirer ka bɔ ka fɛn dɔw kɔlɔlɔ sugu dɔw kana n'a sɔrɔ association kɔnɔna na notamment a bɛ ka fɛn mun don a la nin ye walasa qu'il n'est pas un jour à se justifier ou bien peut-être ni poursuite bɛ kɛ o kɔlɔlɔ kana n'a sɔrɔ a labɔli kun dɔrɔn ye exécutif kɔnɔna na o dɔrɔn de an tɛ mɔgɔ si kɛ fatɔ ye les gens vous suivent là il y a des experts qui vous suivent qui font des études sur vous donc an b'a kalama ko min bɛ ansardini jukɔrɔla ko la quoi
donc document filɛ o y'a ka règlement intérieur n'a ka article fɛnw kɔnɔna yɛrɛ de donc an kana na ɲɔgɔn nɛgɛ ka nkalon tigɛ an de nɔ don an ta de an ka wari ye k'an ta de so ninnu ye so ye ansariw de ta ye Haidara de ta don ansari jumɛn bɛ taa ansari jeli bɛ bi in na Faransi États-Unis Mali yɛrɛ la n'u siyɔrɔ ɲɛnama t'u bolo so jɔlen filɛ Faransi 850 millions ansariw bɛ si a kɔnɔ 1 milliard so min filɛ Mali la ansariw de bɛ si a kɔnɔ e ko ansariw de ta don n'an jɛ an b'a minɛ an b'a don tan tɔ ansari ta tɛ Haidara de ta don ale tɔgɔ b'a papier kan wa n'a sara a denw de ta bɛ k'a tiɲɛ c'est ça la vérité là donc an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an kana ban nkalon la aw ka association in tɛ ka silamɛya dɛmɛ bi a bɛ ka Haidara de dɛmɛ Haidara ko de don wa e yɛrɛ y'o f'i da la i ɲɔgɔnna caman y'aw fɔ aw da la avec des prévus caman yɛrɛ bɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ quoi donc o kumaw dɔrɔn de bɛ ka fɔ na ni prévus ye na ni daluyaw ye janni a ka kɛ kuma fɔfɔw ye ten c'est de parler avec de la passion o ni ju tɛ kuma mun yɛrɛ la ka sɔrɔ tiɲɛ dalen don bɛɛ ɲɛkɔrɔ an ka tiɲɛ minɛ an ka taa ɲɛfɛ o de bɛ bɛɛ lafiya o de bɛ jamana lafiya. Mali nana be fo kana se 2012 ma kana ni crise ye mankan nana wuli fan bɛɛ lajɛlen na 2012 wagati diinɛmɔgɔ dɔw y'a jateminɛ Haidara bɛ ka mɔgɔw lakunna cogo min na ka na faso jɔli ma jaa ye k'olu bɛ se ka o tɔnɔ bɔ k'o nafa sɔrɔ nkalon kan tugun ka sɔrɔ u bɛ seli u bɛ sun diinɛmɔgɔw don mais olu mago b'a la ko o nafa sɔrɔ ka na politiki fɛnni ka ni diinɛ tɔgɔ ye ka sɔrɔ cɛ n tɛna maa tɔgɔ f'i ye a daminɛna 2012 olu y'u ka tɔnw dilan ka mɔgɔw wele ka fara ɲɔgɔn kan an silamɛw an fana ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa an ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ faso kɔnɔ faso cira juguw bolo kɛlɛkɛlaw ye nin tiɲɛni kɛ ka mɔgɔw dusu labɔ o tuma k'an ka na diinɛ tɔgɔ la walasa an ka faso dilan ka taa Haidara fɛ ka taa ɲɛfɔ a ye Haidara an ye nin tɔn sigi o tuma an nali fana fɛ walasa an bɛ fara ɲɔgɔn kan faso bɛ jɔ cogo min na nka i ka danaya bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an b'a dɔn e tɛ foyi kɛ Mali kɔnɔ ni faso jɔli kɔ ni Haidara ye fɛn o fɛn kɛ i bɛ ɲuman de kɛ i ma deli ka juguman kɛ an t'o dɔn i nɔ na o tuma nin ko ye an b'a bonya bɛɛ to e bolo a bɛ ɲɛ cogo min na a ka kɛ ten Haidara ko baasi tɛ n'aw y'a bonya to ne bolo faso bɛ jɔ ni Ala sɔn mais mɔgɔ minnu nana Haidara b'u dɔn a b'u qualité dɔn ni i kɔrɔtɔla sanfɛ fɛn tabaga ma dɔrɔn a b'a fɔ ko n tun bɛna n kun waasi de a b'a fɔ fiyewu k'ale tun tɛna o kɛ Haidara y'o to yen kɔfɛ o taara u ka réunion ni tɔnsigiw kɛ a donnin tile ma IBK de talen don u bolo u b'a fɛ ka o de soutenir ka IBK dɛmɛ u y'o kow labɛn furururu Haidara y'o wele ka na a ko aw de nana diinɛ tɔgɔ la ko politikimɔgɔw bɛ nkalon ni janfa ni namara la o tuma sa aw b'a fɛ ka n'a ka faso jɔ o tuma n'aw b'a fɛ ka faso jɔ problème t'a la mais a bɛ kɛ tiɲɛ de kan dɛ aw nana ne fɛ yan ka na kuma fɔlɔ min fɔ yan ale ni ɲɛ min mɛn kelenw tɛ dɛ n'a mɛn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ talen don aw bolo ka ban aw bɛ fɛ ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka togo tigɛ dɛ u ko k'o ma kɛ fiyewu k'o tɛ tiɲɛ ye n'u kale Ala ni mɛlɛkɛw bɛɛ la k'o tɛ tiɲɛ Haidara ko baasi t'a ye kɔfɛ a y'u wele ka na a ko n y'a mɛn ko IBK de talen don aw bolo u ko tiɲɛ tɛ k'olu ma maa si ta ni mɔgɔ bi ta Haidara an dalen bɛ e de la ne ye fɛn o fɛn kɛ faso kɔnɔ o de ye tiɲɛ o de bɛ faso jɔ o tuma an bɛɛ de kɔ ne ko problème t'a la. Malien yɛrɛ ye nin fana mɛn dɛ mais en tout cas ne bɛna ni message adressé les leaders du mouvement Sabati 2012 notamment Achouala Bayaya parce qu'ale de la ka vidéo kɛ k'a fɔ ko le IBK sigi quand il disait ses vérités entre guillemets IBK le IBK sigi tout ça là donc c'était à travers du mouvement Sabati n'u y'o jɛkulu min sigi nin ye ka IBK dɛmɛ silamɛ jɛkulu fɛ tout ça donc c'était censé être en tout cas tous les musulmans tout ça du Mali là mais avocat kɛ filɛ k'a fɔ nin ye ko Haidara manipule la de ko Haidara sen tun t'o la u y'u ka bɛnbɛnbɛn siri kɔfɛ de u nana ils ont mis Haidara devant les faits accomplis donc Haidara sen tun t'o la vu que a kɛra cafouillage ye sisan IBK ko kɛra déception donc ils veulent fɔ k'u yɛrɛ bɔ ko nin na quoi or n'a sɔrɔ Haidara e ye mɔgɔ hakilima ye quelqu'un de réfléchi un vrai musulman leader religieux mɔgɔw bɛ se ka taa nin ko sugu kɛ cogo di e ɲɛ b'a la k'u bɛ ka ko min latigɛ k'a ma ɲi faso ma a ma ɲi diinɛ ma diinɛ tɛ taa a ma ɲi e yɛrɛ tagabolo ani e yɛrɛ tagabolo tɛ taa e bɛ se ka i bɛ sɔn o ma cogo di ka dɔnkɔnɔmugu dun ɲama sɔkɔnɔya ma i cɛkɔrɔbatɔ i b'i ko kalama parce que donc olu nan'o kɛ a bonya dar'e kɔrɔ ten k'e yɛrɛ tun b'a kalama u bɛ fɛ k'o de kɛ mais e sɔnn'a ma ten après finalement pour que kana fɔ ko non k'e tun tɛ e manipule la de u y'a kɛ tan to u y'a kɛ ten kɔfɛ non ça marche pas ni ko tun kɛra n'i b'a dɔn ko jamana ka kɔlɔlɔ de bɛ bɔ a kɔnɔ a ma ɲi jamana ma a ma ɲi diinɛ ma a ne yɛrɛ tagabolo tɛ taa i tun b'i ban ma de i b'a fɔ depuis wagati la i t'a la comme ça n'a ko kɛra mun ye i sen t'a la depuis wagati la bɛɛ bɛ bɔ a kalama mais à partir du moment où t'as donné ton aval la i sɔnna ma f'i yɛrɛ ka a ko ɲɛmɔgɔya ta maintenant ko tiɲɛni sisan nɔ i bɛna bɔ k'a fɔ i ni i ka mɔgɔ à travers ton avocat la k'e tun tɛ donc mɔgɔw de tun don e manipule la mɔgɔw de tun bɛ place ɲini na jama nɔfɛ do ta bɔ tan non tu en fais partie parce que c'est toi-même qui étais le porte-drapeau de cette affaire là aw de IBK sigi donc a b'aw jɔ a kɔlɔlɔ kɔrɔ
voilà donc an bɛ choix la baya ya ko fɔra ta k'aw de nɔ don aw tɛ bɔ aw ka kuma sabati mɔgɔ tɔw a ye bɔ dɛ Haidara n'a ka avocat en tout cas à travers son avocat ko a y'a manipuler IBK ka sigili ko ale da tun t'a la bi a da t'a la sini aw de y'a ko manipuler place ɲini kosɔn jamana nafasɔrɔ sira k'a ka nafasɔrɔ siralan dɔ b'o diinɛ la k'o kosɔn k'aw de IBK sigi an fana an sigilen don k'aw lamɛn dɛ n'a sɔrɔ Haidara bɛ ka mun fɔ n'o de ye tiɲɛ ou bien n'a sɔrɔ mun yɛrɛ mun ye tiɲɛ a tɛ bɔ ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ a ɲɛna sa donc en tout cas c'est ça donc nin de tun bɛ n bolo ka da nin yɔrɔ in kan cɛ in bɛ bɔ ka yɛrɛ kɛ malika yɛrɛ ka kɛ manamanakan fɔ ye a ka bɔ nin video kɔnɔna na kuma mun fɔlen filɛ a ka réponse dɔ da an ma olu la ou bien a k'an lajɛya an ma mun faamuya a ko kɔnɔna na walasa an ka faamuyali kɛ quoi tana ka bɔ ka mɔgɔw accuser inutilement notamment malika ou video kɛla tɔ wɛrɛw ne kɔni ma ta n tɔgɔ ma mais en tout cas a bɛ ka video kɛla bɛɛ de fɔ mun bɛ surtout Haidara ka kow fɔ sɔn ninnu fɔ a bɛ ka fɔ ko nenni ne bɛ fɛ ka bɔ ni video den kelen dɔrɔn de Malika ou de quelqu'un d'autre les détracteurs encore en tout cas conscient réfléchi la mun bɛ fɛnw fɔ ka jugo min fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ jugu fɔ ka Haidara jugu fɔ ni mun nenni kan kelen bɛ jumɛn ka video kɔnɔna na ka bɔ n'o preuve dɔ k'o yira la mun bɛ ka Haidara neni ka fɔ ko u bɛ ka mɔgɔw manipuler olu tɛ dɛ ko neni ko ka Haidara neni a ka bɔ n'a video den kelen n'a sera k'a sɔrɔ an bɛ kuma quoi a kana n'o preuve ye video kɛla mun bɛ yen ko mun bɛ ka Haidara neni k'a neni kɛla komi a yɛrɛ ko k'u bɛ ka Haidara de neni don o don a ka video la donc a bɔ n'a video kelen dɔrɔn Haidara bɛ ka neni yɔrɔ min na ni mun ye neni ye a ka n'o preuve d'an ma an bɛɛ k'o ye quoi an ka manipulation na a ka kumaba fɔ dabila ka maliyɛnw tromper sa mɔgɔ ni diinɛ tɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ ni faso tɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ ni mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn na jugu bɛ mɔgɔ la sɔn jugu bɛ mɔgɔ min na n'o sɔn jugu n'u fɛ jugu galon de don u ka bɔ k'o fɔ an ɲɛna ko nin bɛ ka d'an na jugu galon don tiɲɛ tɛ ka na n'o daluyaw ye k'o yira maliyɛnw na olu de k'a bɔ dɔrɔn k'a fɔ an bɛ ka neni an bɛ ka kɛ tan an bɛ ka buruja diinɛ bɛ ka lagosi o tɛ tiɲɛ bi o tɛ tiɲɛ sini une fois de plus mɔgɔ ni diinɛ tɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ ni mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn na ka da u waleya jugu kan k'u sɔn jugu kan mun ni diinɛ tɛ taa mun ni jamana jɔn yɛrɛ tɛ taa o de bɛ k'a fɔ donc o de tun bɛ fɛ k'a fɔ an ɲɛna maliyɛnw donc a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma donc an ka miiri ni hakili an kana miiri ni dusu ye voilà a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ